आप क्यों عثمان ये بھائی इनके बात जनाब करने दे, آپ आपको عثمان بھائی بات پیش کر سنیں. رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ اماموں عثمان نے. بھائی جی جی ابھی بھائی. مانے میری بات سنیں پلیز پلیز میری بات سنیں. آپ پتہ کیا کریں، صرف آپ حدیث مبارکہ نہ پڑھیں، آپ حوالہ پڑھیں مرزا صاحب کا. اصل میں آپ یہ سارا نظام جو ہے نا درم برم ہو گیا. حوالہ لگا ہوا تھا خشوع و خضوع والا، بات ہو رہی تھی اس پر، ٹھیک ہے، اور موضوع ہی چینج کر دیا گیا ہے. یہ موضوع نہیں چینج ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی کہ وہ کتابیں ہم نے، یعنی کہ یہ کتاب غلط، یہ کتاب غلط، ہم نے وہ بھی غلط کہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس حوالے کو کیوں نہیں غلط کہہ رہے؟ احمد بھائی وہ اوپر آپ ہے نے کہنا یار. تھا، وہ آپ نے کہنا تھا کہ وہی یہ اگر وہ غلط کہہ رہے ہو آپ، تو بہترین حال یہ ہے کہ یہ بھی جو مرزا صاحب نے خشوع و خضوع کے بارے میں بات کی ہے، یہ بھی اس کو بھی غلط بولو. جو آپ انصاف کر رہے ہو جٹ صاحب، اب اس کو بھی غلط بولو. جٹ صاحب آپ اوپر آئیں، تشریف لائیں. آپ عثمان بھائی اسی احمد موضوع پر بھائی رہیں. اوپر ہے یار. اوپر ہے. احمد بھائی آپ اوپر آئے، تشریف لائیں جناب. اب موضوع پر بات ہونی چاہیے، بغیر موضوع کے نہیں. حوالہ لگا ہوا ہے، اس ہاں حوالے پر بالکل، میں بات ہونی بھائی چاہیے. اپنی دوسرا غلطی حوالہ لگ مانتا جائے ہوں. گا. میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ بھائی حوالہ تو تھا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ عبادت میں، نمازوں میں خشوع و خضوع، یاد الہی میں ذوق و شوق اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح نطفہ جو ہے وہ گرتا ہے اندام نہانی میں، ایسے جب اس وقت مزہ آ رہا ہوتا ہے اور تعلق اندام نہانی کا اور عضو تناسل کا جو آپس میں تعلق بن رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح تعلق آپ کا رحیم خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے شرمگاہ کا اور عضو مرد کے عضو تناسل کا آپس میں جٹ صاحب تعلق آپ ہوتا ہے. اوپر آئیں، تشریف لائیں. جٹ صاحب آئیں، احمد جٹ صاحب آئیں اوپر. میں بڑے اپنی اچھے طریقے سے غلطی گفتگو تسلیم کر رہے ہیں. کرتا ہوں، اور چونکہ ان کو پتا تھا کہ اس السلام کا علیکم. جواب نہیں ہے تو انہوں نے فرقان فورس کی بات چھیڑ دی اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو وہ بھی تو حدیث پڑھتا ہے، آپ کے اماموں نے لکھی. میں نے چیلنج دیا ہے کہ بھائی محدثین کا آپ وہ کوئی ایک قول لے آئیں کہ اس کو صحیح کہا، لیکن فلاں محدث نے جناب اسی گستاخی کو صحیح قرار دے کر اپنی کتاب میں جگہ دی، وہ حوالہ یہی لے کہہ آئے. رہے ہیں نا، یہی کہہ رہے ہیں نا وہ کہ جی وہ جی جی، حدیث پڑھتا ہے، لیکن اس حدیث کا پڑھتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حدیث پڑھتا ہے تو وہ جی وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ جی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو حوالہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی تو یہ غلط کہیں نا. اگر وہ حدیث کو غلط کہہ رہا ہے، اس کو فرقان فورس کو بھی یہ غلط تسلیم کر گئے ہیں، مگر اس حوالے کو بھی غلط تسلیم کریں کہ یہ جو مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ نماز کا خشوع و خضوع، کیا اللہ رب العالمین کے عبادت میں ایسا خشوع و خضوع ہونا چاہیے؟ کم از کم یہ بات ضرور ہونی چاہیے. جٹ صاحب آپ اوپر تشریف لائیں، پلیز مہربانی فرمائیں، آ جائیں. جی جی بالکل جگہ خالی کرے نا میں ایک بندہ. اس سلسلے میں میں بھی ایک عبارت پیش کرنا چاہ رہا ہوں سر. بھارت پر یار بات ہو احمد رہی بھائی ہے آپ پہلے. اوپر آئے نا، میں جگہ خالی کراتا ہوں. ندیم بھائی میں آپ نیچے نیچے چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نیچے چلا جاتا ہوں. نہ 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 اب بھائی آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں بات جانا. یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ بھائی اگر یہ ایک جو حوالہ ہے نا اس پر بات مکمل ہو جائے، پھر دوسرا حوالہ لگا دیں آپ. ہم نے آج پڑھنی احمد ہے بھائی اوپر صرف اور ہے صرف. یار. ہاں جٹ صاحب تشریف لے آئے ہیں، بڑی مہربانی جناب، آپ نے بات مان لی ہے. اچھا، اب میرے سے حوالے پر بات ایک ہوگی، بندہ بات ٹھیک ہے. کرے جس نے کرنی ہے بات. جی سنیں عثمان صاحب آپ، بات ایک کریں گے آپ سے، اچھا عثمان بھائی ابھی. بات کریں گے، ہاں مگر جی، میری بات سن نہیں لینا میں ذرا. ابھی پہلے ہو. جی جی بولیں. احمد جٹ صاحب بات تو سن لے پلیز، مہربانی فرمائے. بات یہ ہے کہ موضوع ہو گیا چینج، ٹھیک ہے، اس موضوع کو ہم نے چینج نہیں کرنا چاہتے. جو کہ آپ نے ابھی باتیں کی ہیں کہ جی وہ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں فرقان فورس، اور وہ حدیثیں اگر وہ نہیں پڑھتا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا وہ پڑھنا ٹھیک کر رہا ہے، یہ وہ ہے. مگر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس کو بات بھی کرتا ہوں، روکتا بھی ہوں، ٹھیک ہے. مگر یہ جو حوالہ لگا ہوا ہے، اس حوالے پر آپ نے عثمان بھائی سے بات کرنی ہے. ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں بولے گا، آپ کی اور عثمان بھائی کی بات ہوگی، حوالے پر ہوگی. حوالے سے کے بغیر نہ تو آپ نے بات کرنی ہے. احمد جٹ صاحب بڑے محترم ہیں آپ ہمارے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے بات کرنے والا بندہ محترم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور عثمان بھائی آپ بھی اچھے طریقے سے اسی حوالے پر بات کرنی ہے، بعد میں کوئی اور حوالہ لگانا ہے. اب آپ کا دونوں کا نا موضوع چینج نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک منٹ ہے آپ کے پاس، پہلے کس نے بات کرنی ہے وہ بتا دیں، ٹھیک ہے. جی احمد جٹ اچھا صاحب ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے، نہیں میں کرنی؟ جو اپنا بندہ ٹائم لے لیتا ہوں، میری یا بات ان میں کو دیں، بولا انہوں نے تو پھر بات میں نے کرنی ہے وہ بات کریں. نہیں کرنی. عثمان جی سر، صاحب کوئی ایک بھی نہیں منٹ بولے ٹھہریں. گا. ہم اب میں جو کہتا ہوں میری کہ کوئی بات بھی میں نہیں بولے بولا تو پھر میں نے بات نہیں سر. کرنی کیونکہ کوئی بھی نہیں مناسب بولے نہیں گا، ہے. حوالے پر ہاں بات ہوگی، کوئی بھی نہیں بولے گا. اچھا، کوئی بھی ہم میں آپ سے میوٹ کوئی بھی کریں، نہیں بولے گا. آپ میوٹ یہی کریں نا، آپ تو میوٹ جی میں کر لیتا ہوں، میوٹ کر کریں. لیتا ہوں. ٹھیک ہے.
हाँ जी शार्प शूटर साहब, मैं आपसे बात करने आया हूँ, ना कि उस्मान अली रिजवी साहब से बात करने आया हूँ। आप जरा माइक ओपन करें जरा। नहीं सर, आप बात होगी तो उस्मान भाई से बात करें ना, प्लीज ओ मेहरबानी भाई फरमाएं। एक मिनट, आप फिर आपने माइक खोल लिया, एक मिनट ठहर तो जाएं, क्या हो गया है? ब्रेकों थोड़ी टाइट कर लो, की हो गया? एक मिनट खलो जो, कितनी मैं चला, खलो जो। शार्प शूटर साहब तुसीं मौजूद हो इत्थे? बात करें, मौजूद है वो, आप बात करें अहमद साहब। नहीं है ना, वो मौजूद नहीं है। हाँ जी 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 शार्प शूटर भाई ने मुझे इजाजत दी है कि बात करें, बाकी वो खुद भी करें जी बात। शार्प शूटर साहब, हैं कोई बात ये है कि आपने जब मुझे ऊपर लिया तो पहली तो बात आप ये कर रहे थे कि जो दोनों साइडों पे एक दूसरे के हवाला जात पड़े जा रहे हैं वो ठीक बात नहीं है, ऐसी बात हुई थी। इस बात के ऊपर बिल्कुल, आपने कहा, मैं इसलिए आपको मैं बिल्कुल ब्रांड मैं- लगाई है जी। बिल्कुल कि भाई जो जिसमें तजलील होती हो वो ठीक नहीं है चीज़। हम्म, ये सिर्फ इसके ऊपर आपने इसलिए आपने ऊपर लिया था। जी जी बिल्कुल। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो क्या ये मुनासिब है कि 3-3 4-4 बंदे और बात करनी शुरू कर दें? ये चीज़ मुनासिब है? क्या बात ऐसे हो सकती है? आपसे एक एक बंदा बात कर रहा है, आप अभी जिस बंदे से भी बात करना चाहते हैं वो आपसे करेगा। देखें, मेन मकसद अहमद भाई ये है कि भाई जो फुरकान फोर्स नुमाइंदगी कर रहा है जमात अहमदिया की, और उसके साथ नासिर भट्ट और ये जो वन I found this in outside. Okay, hold on, Mom. अच्छा, तो ये चीज़ है कि मैं सिर्फ इसी वजह से ये चाहता था कि कोई भी जमात अहमदिया का ज़िम्मेदार आदमी आए, और मैं आपको उसी कैटेगरी में लेता हूँ कि आप ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, आप ज़िम्मेदार आदमी हैं, ठीक है। अब ये चीज़ है कि मैं आपने भाई से ये पूछता हूँ कि क्या आया जमात अहमदिया के ये लोग जो ये तजलील करते हैं अम्बिया कराम की, सहाबा कराम की, मातुल मोमिनीन की और हमारे औलिया कराम की, बुज़ुर्गों की, तो क्या ये अब बंद कर सकते हैं? देखें, वो जिस अंदाज में पढ़ता है अहमद भाई, हमें पता है, हम बच्चे नहीं हैं, उसका मकसद ये होता है कि तजलील करना, और इवन के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो सरेआम गुस्ताखियाँ करता है। आपकी बात फुरकान फोर्स की बात छोड़ दें, आप वो हवाले पे शार्प शूटर भाई इनसे बात शुरू करें, या फिर जिससे आप कहें वो बात कर लो। जी 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 उस्मान भाई आप करें, आप अच्छे से बात कर रहे हैं, बस ये जी ठीक हो गया। एक बंदा बात करे फिर दूसरा सुने, ठीक है, एक दूसरे जी ठीक है, मैं शुरू करता हूँ बात इस हवाले के ऊपर। ठीक है अहमद भाई, जिल्द 21 है, वो हवाला हमने पढ़ लिया है। एक मिनट मुझे दे दें उस्मान साहब, उस्मान साहब एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें। वो हवाला हमने पढ़ लिया है, अभी बरमान साहब ने सामने लगाया था और वो पूरा उन्होंने पढ़ा है, उसका मैंने जवाब भी दे दिया है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने कतअन ऐसी कोई बात नहीं की कि आप जब नमाज के लिए खड़े हों ताउज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के जब अल्लाह अकबर आप बोलें, हाथ जो है वो कानों की लोह तक ले जाएं और साथ आप अपने जहन में ये ले आएं कि आपने वो सोच जो है वो सेक्स वाली रखनी है, और फिर जो है वो नमाज जो है वो आप बेहतर पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। हाँ, उन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह आप पूरा फोकस वो जो जमा करते हैं उसका फोकस जिस तरह करके आप करते हैं, तो जो वो आपको जिस तरह वो लज्जत आती है, इसी तरह जो नमाज है आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि उसके आपके जहन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो फिर जो है वो नमाज की लज्जत जो है वो। ये अहमद खान साहब का ज़रा माइक म्यूट कर दें। जी आपकी बात मुकम्मल हो गई है। अहमद खान साहब का माइक म्यूट करवा दें ज़रा। अच्छा जी, मैं ये बात वही कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बताया है, ठीक है। आगे इसके ऊपर आप जो भी हाशिया या जो भी आप अपनी बात या अपने फ़हम के मुताबिक जो भी बात आप कर रहे हैं या आप करेंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी है,
اور جتنی آپ کی سوچ اور سمجھ ہے اس کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عثمان صاحب، ٹھیک بات ہو گیا. کریں آپ. دیکھیں انہوں نے خود شارپ شوٹر بھائی اور تمام بھائی سن لیں، انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے جمع رنڈی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، حوالے میں رنڈی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، جیسے ان کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے، اور انسان کی توجہ جب جمع پہ ہوتی ہے، ہم بستری پہ ہوتی ہے، اور اس وقت جب نطفہ گر رہا ہوتا ہے بیوی کی اندام نہانی میں، تو وہ پوری توجہ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہوتا ہے، اندام نہانی میں نطفہ گر رہا ہوتا ہے، وہی توجہ جو ہے وہ یاد الہی میں ہونی چاہیے. تو معلوم کیا ہوا، ثابت کیا ہوا کہ وہی جو بات ہم ان سے کر رہے ہیں کہ بھئی تشبیہ اور مشابہت دی ہے، وہ کیسے کہتے ہیں اسی حوالے میں ہے کہ یا پس یاد الہی میں ذوق شوق، جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں، نطفہ کی اس حال سے مشابہ ہے. کس حالت سے؟ معاذ اللہ کے یاد الہی کا جو خشوع خضوع ہے وہ اس نطفہ کی حالت سے مشابہ ہے، جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانے کے اندر گرتا ہے. مرزا صاحب نے نماز میں، عادت میں، یاد الہی میں خشوع خضوع کو تشبیہ دی ہے سیکس کے ساتھ. یہی ہم بات بیان کر رہے ہیں. احمد صاحب نے ہماری بات تسلیم کر لی ہے کہ بالکل انہوں نے جیسے توجہ اندام نہانی میں نطفہ کے گرنے کی، اندام نہانی میں نطفہ کے گرنے کے وجہ سے جو تعلق اور توجہ قائم ہوتی ہے، معاذ اللہ اسی طرح آپ نے یاد الہی قائم کرنی ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اللہ پاک کو ایک راضی کرنے کا اہم ذریعہ ہے. نماز جیسی عبادت، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم اللہ کو نہ دیکھ سکو تو پھر کم سے کم یہ خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ خیال کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن ان کے نزدیک کیسے ہے کہ ہم نے اللہ کو جب یاد کرنا ہے تو اس وقت یہ ایسے ہی تعلق دیکھیں، جب تشبیہ دی ہے تو ہمیں وہ جمع، وہ ہم بستری، وہ ذہن میں لانی پڑے گی کہ بھئی جیسے ہم وہاں پہ صورت انزال کے ساتھ اندام نہانی میں نطفہ گراتے ہیں، وہ مزہ آ رہا ہے، وہی مزہ اب ہم نے عبادت میں لے کے آنا ہے. تو انسان خود بخود اس کی توجہ اس جمع کی طرف جائے گی. کیوں؟ اس کے اوپر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اسی حوالہ جات کے. میرے پاس اس وقت 4 حوالے ہیں. میری آواز اگر ٹھیک آ رہی ہے تو بتائیے گا. میں 4 حوالے پڑھتا ہوں اس کے اوپر، اگر میرے پاس ٹائم ہے تو، اگر یہ ٹائم دیتے ہیں تو میں پھر وہ 4 حوالے پڑھتا ہوں. ان کی جو عبادت میں خشوع و خضوع کا جو ذکر ہے وہ سارا کے سارا آپ نے جمع کے اوپر جیسے توجہ ہوتی ہے ویسے ہی انہوں نے تسلیم کر لیا، ویسے آپ نے عبادت میں الہی میں کرنی ہے. یہ حوالہ ہے جی. کہتے ہیں کہ رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں اور اس نطفہ کی طرح ہوتے ہیں. کون؟ جو عبادت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس نطفہ کی طرح ہوتے ہیں جو آتش کی بیماری یا جزام کے عارضہ سے جل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے. پس رحم کہتے ہیں جو اندام نہانی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ساری آپ تشبیہات سنیے گا، کتنی مذائقہ خیز اور بدترین گستاخی ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے. پس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے، صرف روحانی اور جسمانی عوارض کا فرق ہے. کہتے بات تو ایک ہی ہے اس تعلق کی، لیکن صرف ایک روحانی اور ایک جسمانی ہے. جسمانی ہم رنڈی سے یا بیوی سے جمع کرتے ہوئے جسمانی کرتے ہیں، اور اللہ سے روحانی کرتے ہیں. اور جیسا کہ نطفہ بعض اپنے ذاتی عوارض کی روح سے اس لائق نہیں رہتا کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے، ایسا ہی حالت خشوع جو نطفہ کے درجہ پر ہے، وہ حالت خشوع جناب وہ نطفہ کے درجہ پر ہے کہ جیسے اس نطفہ کا درجہ بڑھتا ہے جناب تعلق قائم ہوتا ہے رحم کے ساتھ، اندام نہانی کا عضو تناسل کے ساتھ، اسی درجہ پر یہ خشوع خضوع ہے آپ کا. اور کہتے ہیں بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے، جیسے تکبر اور عجب اور رعایا اور کسی قسم کی دلالت کی وجہ سے، یا شرک اس سے لائق نہیں رہتی رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے. پس نطفہ کی طرح
तमाम फजीलत रूहानी वजूद के अव्वल मर्तबा की जो हालत खुशू है, रहीम खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक पैदा करने से वाबस्ता है, जैसा कि तमाम फजीलत नुतफा की रहम के साथ ताल्लुक पैदा करने से वाबस्ता है। कहते हैं कि ये ताल्लुक पैदा करना जो ऐसे ही है जैसे तमाम फजीलतें नुतफा की रहम के साथ ताल्लुक पैदा करने की। तमाम की तमाम जनाब वो इबादत को हर जगह पे मिर्जा साहब इंदाम नहानी औरत के जनाब नुतफा और उज़्व तनासुल के नुतफा का आपस में ताल्लुक जो है उसको बार बार तशबीह दिए जा रहे हैं। और फिर मैं एंड पे वही पढ़ देता हूँ कि जनाब एक औरत है उसकी शादी नहीं हुई, एक मर्द है उसकी शादी नहीं हुई, तो बताएं वो तो खुशू खदू से महरूम रह गया, वो कैसे जिमा का सोचेगा? अगर वो सोचेगा माज अल्लाह तो जरूर उसने जिना किया होगा, और फिर वो उसी जमा को सोचकर जैसे वो ताल्लुक पैदा हो रहा है, जाहिर बात है तशबीह दी गई है कि ऐसे ही आपने नुतफा जब गिरता है वो मजा जब आता है, खुद देखे मैंने खुद पढ़ के सुनाया कि वो मजा कहते हैं कि जैसा अगर नुतफा इंदाम नहानी के अंदर दाखिल हो जाए और लज्जत भी महसूस हो, तो एक गैर शादीशुदा कादियानी को वो लज्जत कैसे महसूस होगी, ताकि उस लज्जत से तशबीह देकर वो अपने जनाब खुदा से ताल्लुक कायम कर सके। इसका भी आपने जवाब देना है जी। अब आप बात कर सकते हैं, उसके बाद मैं अगला हवाला पढ़ूंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा जी। पढ़ लें, को 2-3 और हवाले भी हैं तो आपको टाइम देते हैं, पढ़ लें, कोई मसला नहीं। मैंने अपना जवाब दे दिया है, क्योंकि हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए हैं, तो जो बात उन्होंने लिखी है क्योंकि हम मानने वाले हैं, इसलिए हम उस चीज़ को मनोअन उसी तरह कबूल करते हैं। आप नहीं मानते, इसलिए आप जो हैं वो इतराज़ात कर सकते हैं, आपको पूरी छुट्टी है, इजाज़त है। नहीं अहमद साहब जवाब दे देना मुझे, आप मुझे ऐसा करें जवाब दें। मैंने आपको जवाब दिया है पहले। शादीशुदा जो बंदा है वो ताल्लुक कैसे कायम करे, वो लज्जत नुतफा के इंदाम नहानी में गिरने से वो जो लज्जत महसूस होती है वही लज्जत इबादत में होनी चाहिए। दुनिया में कोई ताल्लुक कायम नहीं करता। हाँ जी, वो बताते हैं नहीं, मेरे ख्याल से मुसलमान जो है वो इसको हराम करार देता है। नहीं, जो मुसलमान पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जो रंडी खाना बना हुआ है वो क्यों बना है? वो नहीं करते वहां पे जाके। मिर्जा साहब ने उसकी शुरुआत की थी। अब आप जवाब लें, जैसी बात करेंगे वैसा मैं जवाब दूंगा। आप मुझे सवाल का सिर्फ जवाब दें। मैंने सवाल का जवाब दिया है ना, जवाब दें। अब आप जज्बाती ना हो, गैर शादीशुदा कादियानी है, तहम्मुल में गैर शादीशुदा कादियानी आप तहम्मुल में रहे ना। आप लाहौर की बात कर रहे हैं, जबकि मिर्जा साहब कहते हैं गलत बात की है, लाहौर मैंने गलत बात की है जनाब। उसी रंडी बाजी में ये है कि मुसलमान का क्या आप ये दावा पेश कर सकते हैं कि मुसलमान जो है वो क्या आप अंदर बोले जाएंगे तो ये बात तो नहीं होगी ना मुनासिब। बात ये है कि आप क्या इस चीज़ का दावा करते हैं कि कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं है जो रंडी के साथ सेक्स नहीं करता? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हो गया, मैं जवाब देता हूँ नदीम साहब। एक मिनट उस्मान भाई एक मिनट। निदा नसर का वाकया सामने पड़ा हुआ, इनके घर की कहानी है। हाँ जी, लगे रहो, ਤੁਹਾਡੀ औकात ही है मजबूर कर दो कि बरमान साहब अब जवाब तो लेने दे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਬਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਤ करनी है। आपका सवाल था कि जनाब क्या कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसने रंडी के साथ ताल्लुक कायम किया हो? तो मैं खुद मिसाल आपके मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी रंडी के साथ ये काम नहीं किया, ठीक है। और जो लाहौर में रंडी खाना है वो एक मिनट बात सुनो ना अहमद साहब, बात सुनो, उसका जवाब दो, बात तो सुनो, उसका जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। किसी ऐसे मैं आपके सामने मिसाल मौजूद हूँ, मैंने किसी रंडी से ताल्लुक कायम नहीं किया। अब आप मुझे जवाब दें। एक मिनट बात तो सुनो, एक मिनट बात। इसका मतलब है कि हर कादियानी रंडी से ताल्लुक कायम करेगा तो फिर वो खशो जो है क्यों अपना जो देखिए, आप अपनी बारी में नहीं बोल रहे। शार्प शूटर साहब इन्होंने आपको खुद सवाल किया, मेरी बारी आई है, मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ, अब शार्प इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। देखो अब शार्प उस्मान हसन साहब, ये बड़ा कीमती जवाब दिया अहमद भाई ने
کہ جس بندے نے عبادت کرنی ہے پہلے وہ ہیرا منڈی جائے, وہاں پہ زنا کرے اور وہ پہلے نمبر پہ لذت کا مزہ چکھے سارے اور بہت پھر مومن آپ ہو. عبادت اس کرے. واسطے تو یار پاکستان اسے ਦੇ ਵਿੱਚ ریکارڈ کر ਜਿਹੜਾ لیں, ਰੰਡੀ ਖਾਨਾ ਨੂੰ بڑا ਬੰਦ ਨਹੀਂ زبردست ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ جواب دیا ہے ਸਕਦੇ. احمد صاحب نے نا. ਰੰਡੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ یار ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, بیچ میں ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ کوئی ਬੰਦ ਨਹੀਂ بات ਕਰਾ نہ ਸਕੇ. کریں, ایک ایک بندہ ٹھیک ہے. بولے. بیچ اور میں کوئی ਇੱਕ ਇੱਕ بات ਕਰ نہ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਮ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਬੂ اچھا ਹਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੰਗੜੇ ਲੜੇ آپ نے ਨੇ مجھے ਤੇ ਬੋਲਣਾ اجازت شروع دی ਕਰਤਾ. تھی کہ بھائی ਇਹ آپ اگلا ਔਕਾਤ ਹੈ حوالہ ਤੁਹਾਡੀ کہ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. دیکھیں میں نے ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ہے. ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ کہ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. پلیز آپ پوائنٹ پہ رہیں. آپ نے سوال یہ کیا ہے, دیکھیں اب عثمان بھائی کا شاہ جواب شوٹر بھائی, اب عثمان یہ بھائی ٹھیک کا ہو گیا. جواب یہ رنڈی بازی کی عثمان بھائی میرے سوال کا جواب دیں گے تو آگے بات ہوگی. وہ دے رہے ہیں نا. عثمان بھائی یہ بالکل مجھے میں جواب بتائیں. دیتا ہوں. ہاں جی, لاہور کا رنڈی کھانے کی بات میوٹ کریں نا, میں کریں. جواب دیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے بات لاہور کی کی بات پہ رہنا آپ کہ نے. میں نے ان سے سوال لاہور کیا والے کہ سوال جناب پہ. جو غیر شادی شدہ آپ نے قادیانی مجھے ہیں, سوال جو آپ کیا کی تھا جو میں نے آپ کو غیر جواب شادی دیا شدہ نا. عورتیں ہیں, اب بات سنیں نا, بات سنیں بھائی. انہوں نے خود میرے سوال, انہوں نے خود پہلے تسلیم کر لیا, اب انہوں نے ایک سوال میں نے کوئی تسلیم نہیں کیا. میں نے جو تسلیم کیا ہے, جو مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ تسلیم کیا ہے. بات غلط کرو گے تو میں بولوں گا. بات رنڈی کھانے پہ رکھو. اچھی بات نہیں ہے تو رنڈی بازی پہ بات کرنے لگا ہوں نا. یہ دیکھو آپ کو میں جواب دینے لگا ہوں, تحمل سے سنیں. آپ نہ اتنی ذرا جلدی کریں. رنڈی بازی کا میں نہیں, جواب آپ دیتا ہوں. جذباتی ہو رہے ہیں. میں تو ٹھیک ہے, اسی حوالے میں رنڈی کا لفظ موجود ہے. آپ نے شارٹ شوٹر بھائی سے بھی اعتراض کیا تھا کہ بھائی دیکھو یہاں پہ تو رنڈی بازی کی بات کوئی نہیں ہو رہی. میں آپ کو وہ حوالہ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, کہ وہ رنڈی بازی والی غلط بات کر رہے ہیں آپ. آپ بات غلط کر رہے ہیں. میں نے نہیں کہا, صاحب کی بات کی ہے. میں نے نہیں کہا آپ غلط بات کر رہے جو ہیں. شادی شدہ, بھائی میوٹ کر لو. کیا ہو گیا آپ کو؟ میوٹ تو تم غلط بات کرو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا نہیں کہ تم غلط بات کر رہے ہو. میں نے جو بات نہیں کی تم کیوں کر رہے ہو. پوری کیوں بات کرو. عبرمان صاحب بات جب غلط کرے گا تو میں نے اس کو کہنا ہے کہ یہ غلط کر رہا آپ ہے. اپنی بارے میں بتا دیں. نہیں, میں کیوں اپنے بارے میں, تم اپنی تشریح کیوں کرو گے. بات صحیح کرو تو میں تم سے بات کروں گا. بات سنیں. اب ایک منٹ آپ چپ کریں. عثمان بھائی آپ بھی, عثمان بھائی پلیز ایک سیکنڈ مجھے بولنے دیں. ہماری جو بات ہوئی ہے اس میں احمد بھائی نے یہ کہا ہے کہ بیوی کی مثال دی ہے مرزا صاحب نے, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بیوی کے ساتھ ساتھ رنڈی کا بھی کہا ہوا ہے. تو کیا بیوی کے ساتھ تو چلو وہ تعلق جائز ہوتا ہے, لیکن رنڈی کے ساتھ تو وہ زنا ہے, تو کیا یہ زنا کی تلقین نہیں کی جا رہی؟ تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں جی, تو پھر آپ آگے تو چلیں آپ کی بات سٹارٹ ہوگی. تو ٹوٹل یہ بات ہوئی تھی. ابھی احمد بھائی نہیں, آپ بھی بات نہیں پوری کر رہے. میں نے کہا تھا رنڈی کا کہاں پہ لکھا ہے وہ مجھے دکھائیں, اس کے بعد آگے بات کریں گے. وہ میں دکھاتا ہوں, میں دکھا رہا ہوں آپ کو, میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے میری سوال کا آپ نے عثمان صاحب بات کرنی ہے, پہلے رنڈی پہ بات ہونی ہے جو لاہور میں ہے. اس سے آگے میں نے بات نہیں سننی آپ کی, آپ سننی نا, اس سے آگے میں نے بات نہیں کرنی. پہلے لاہور والے جو رنڈی کھانا ہے اس پہ بات کرو میرے ساتھ. صفحہ 192 تھا نا جو پڑھا جا رہا تھا. صفحہ ہاں جی 192 تھا, 192. میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں جو رنڈی کھانا ہے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو, آپ سنیں گے تو جواب دوں گا نا. میں سنوں گا. اگر لاہور والی رنڈی پہ بات کرنی ہے تو پھر میں بات کروں گا, ادروائز نہیں کروں گا. میں کیسے جواب دوں جب آپ سنیں گے نہیں؟ چلیں جی یہ رنڈی والا جواب لے لیں, 2 رنڈیوں کے جواب لے لیں, کیونکہ ان کو میں نے سوال کیا تھا کہ جناب آپ کی جو قادیانی عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, جو مرد ہیں ان کی شادی. میں نے لاہور کا رنڈی کھانے کی بات کی ہے. جماعت احمدیہ نے کوئی ایک جگہ بتائیں, وہ بھی تو شادی شدہ ہے. جناب کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں جماعت احمدیہ نے یہ بنایا ہو. جناب مرزا یعقوب, آپ مجھے ماڈریٹر بنا دیں تاکہ مسلم ملک ہے پاکستان, اس کے اندر جو لاہور کے اندر رنڈی نہیں, لاہور کا رنڈی کھانا, لاہور کا رنڈی کھانے کا جو تم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ نہیں؟ بولتے رہو, تمہارا کام ہے بولنا, یہ تمہاری اوقات ہے, یہ تمہاری اوقات ہے. میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں کہ تم رنڈی کھانے کا تمہیں کیوں نہیں پتا. لاہور والی رنڈی پہ بات کرو. بتایا تو ہے ابھی, لاہور کا رنڈی کھانا کدھر ہے؟ لاہور کا رنڈی کھانے پہ بات کرو. لاہور کا رنڈی کھانا, لاہور کا جو ہیرا منڈی ہے اس پہ بات کرو, وہ کس کا ہے؟ لاہور والا ہیرا منڈی کس کا ہے؟ وہ مرزا صاحب کا ہے. ثابت کرو, چلو یہ ثابت کرو مرزا صاحب کا کرو. اب چپ کر جاؤ, وہ سارے ادھر احمدی ہیں. اب چپ, میں چپ نہیں کر جو, وہ احمدی ہے جو رنڈی کھانا ہے.
कहते हैं मुझे इतला दी, मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया, आप महबूब राइयों के मकान तेरी सिर्फ औकात है ये रिजवी गल है कि तू गल दे उत्ते रहिंदा नहीं है। वो हालत लाहौर वाला रंडी खाना किदा वे, नहीं जाने देना आपको, मैं भी तेन इधर उधर नहीं जान देना, मैं तेन नहीं जान देना, ठीक है। तू किजा और किसे दा लाहौर वाला रंडी खाना किदा वे, हालत खुशबू हाँ जी है कि जैसा वो किदा वे, वो कौन ने, वो देवबंदी ने, बरेलवी ने, एल तशी ने, और रंडी जड़ी रंडी खाना किदा वे, हो जाए और उसकी रंडी खाना तरफ किदा है, जैसा नुत्फा रंडी खाना कभी किदा हरामकारी के तौर पर किसी रंडी के दामे नानी में पड़ता है। ये मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ऐसा ही हरामकारी के तौर पर किसी रंडी के दामे नहानी में पड़ता है तो उसमें भी वही लज्जत लुत्फा डालने वाले को हासिल होती है। और भाई रंडी के साथ काम करने पर भी वो बिल्कुल सही क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपने मान लिया कि जनाब जब बिल्कुल सही है जनाब, रंडी खाना जड़ा लाहौर वाला वे ओ जो मिर्जा मैं कहन दिया लाहौर वाला जड़ा रंडी खाना वे ओ किदा वे, ओ देवबंदी ने, बरेलवी ने, एल तशी ने करते थे अपने लाहौर वाला देवबंदी दा वे, एल तशी दा किदा वे, रंडीबाजी करते थे मिर्जा साहब। वो नुत्फा जब कहते हैं गिरता है, मैं कहना है तेरी बात है शार्प शूटर है, इस बगैर बंदे दी बात है, और बगैरता तेरी बात है, बगैरता और बगैर इंसान तेरी बात है, तू नाम लवे और तू कुत्ते आ भौंके, और तू कुत्ते आ तू भौंके, तेरी की बात है कुत्ते तेरी 2 टके दी कात नहीं है, बगैरता तेरी 2 टके दी कात नहीं है। मनो दस तेरी लाहौर वाली रंडी खाना में किदा वे, कुत्तिया तेरी औकात है, ठीक है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਰੇਲਵੀ ਜਾਂ ਐਲ ਤਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਡੀ ਖਾਨਾ में 10 और रंडी खाना किदा वे, ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਲਾਨਤ तेरे जमन ते बगैरता, तू ਹੁਣ औकात तू बाहर आ रहा है, बगैरता बगैरत है, तू बगैरत है। सर आप गाली दे रहे हैं, प्लीज मेहरबानी फरमाए, आप गालियां तो ना दें, गालियां हमें भी बहुत आती हैं। हवाला पूरा पढ़े जी आप उस्मान भाई, हवाला पूरा पढ़े रंडीबाजी का। ये हवाला जो लिखा था, क्या ये रंडी था? मान तो गए आप, जट साहब गलत कर रहे हैं भाई। शार्प शूटर भाई, शार्प शूटर भाई, ये भी भाई आज उस्मान भाई ने क्या वे कि मिर्जा साहब ने लिखा वे कि रंडी जड़ा वे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਖੁੱਲੀ ਦੀ अहमद भाई यानी कि हर मर्दई जड़ा वे ना 2 मिनट बात करें। उतारा किसी ने नहीं, आपको किसने उतारा यार, आप ऊपर आए। सवाल कोई और हो रहा है जट साहब, आप गालियों पे किसी ने नहीं उतारा, सवाल कोई और है, जवाब आप गालियों पर दे रहे हैं, भाई ये अच्छी बात नहीं है। अभी भाई आपने उतारा है, आपको अहमद भाई किसी ने नहीं उतारा, मैंने इनवाइट किया, आप ऊपर आए और प्लीज बात करें 1-1 मिनट की, आपको किसी ने नहीं उतारा भाई। मैंने तो अभी बात भी शुरू नहीं की। बेबरमान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी गाल याद नजर आ गई है मेरी, इस बगैरत ने, इस बगैरत इंसान ने जल पहला मिर्जा साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, मेरी गल सुनो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਬਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਈ ਪਾਲੀ ਹਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਲੀ ਹਜੇ। ਅਭੀ ਭਾਈ ਇन्होंने पहले कहा ਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਨਾ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਸਨ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਕੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्लाह ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਬਗੈਰਤ ਆ ਗਏ ਹੋ ਬਸ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ, ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੈਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ?
अगर गल नहीं करनी ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰੰਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਇਸ ਬਗੈਰਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਫਰਮਾਇਆ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੰਦ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੰਡੀ ਬਾਤ ਸਾਬਤ ਗਾਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਨ ਅੱਲਾਹ ਹੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਨ ਅੱਲਾਹ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਨ ਅੱਲਾਹ ਹੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਨ ਅੱਲਾਹ ਹੂੰ, ਕੁੱਤਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨ ਅੱਲਾਹ ਹੂੰ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਆਨ ਅੱਲਾਹ ਹੂੰ, मैं ऐन अल्लाह हूं, मैं अल्लाह ही हूं। मिर्जा साहब ते भैन पेश करन दे ने अपनी, फिर मेरे को गल्लां सुनदे हो। तुहाडा तमीज दे रंग च गल कीती है, तुहानू शर्म ही नहीं है? तुहानू तुसी उस्मान साहब नू गल अभी हम बोल सकते हैं भाई प्लीज। जी देखिए, बात हवाले पर हो रही थी। शार्प शूटर भाई इन्होंने रंडी बाजी और हीरा मंडी का खुद ही बीच में तस्करा छेड़ा और देखे इन्होंने फिर कहा कि वो तुम लोगों का ही है हीरा मंडी, लेकिन हीरा मंडी तुम लोगों का है, जबकि उस्मान भाई वो हमारे पास आए हुए हैं, तो हमारा आप कोशिश ही करेंगे कि हमारी तरफ से कोई भी बात ना हो। वो जानबूझ के मुझे पता कर रहे थे, नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। हम बात करें अभी अरोड़ा सिंगाल चाल 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए भाई। ist nicht wichtig, also das ये important नहीं है ना भाई। चलें चलें आमिर भाई, ओके या ich weiß das nicht richtig, aber guck mal was hat er gemacht? Ja, dann lass uns zu reden und respektieren bitte। अहमद भाई या कंसूरे नहीं अहमद भाई ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਾਂਡ ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ एक मिनट आमिर भाई प्लीज बात करें। सर अगर इजाजत होवे ते एक हवाला मैं भी पेश कर दवां। आफत भाई जरा अहमद खान नु बैठ दो, काफी देर तक बैठा हाँ ना, बहुत शुक्रिया भाई जी। मैं जब मैं बात करूंगा भाई, आप लोग बात मत कर। जब आप लोग बात करोगे तो फिर मैं बात नहीं करूंगा, और भाई तमीज से बात करेंगे। अब आप लोग गाली भी नहीं देंगे, मैं भी गाली नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब पहले अहमद भाई अपने बारे में बता दें कि आप अहमदियों को मेरा नाम अहमद खान है, मैं अहमद खान है मेरा नाम। मैं सुन्नी हूँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा ठीक। मेरा ईमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। वो हातिम लास्ट प्रॉफिट है भाई। जी मैंने बहुत थोड़ा सर्च किए गुलाम अहमद कदियानी मिर्जा पर। इस नाम ठीक है ना, मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी पर थोड़ा सा सर्च किया भाई। अब उसका जी भाई मैं पठान हूँ ना, तो मेरा लहजा ठीक नहीं है भाई। आप लोग थोड़ा गुजारा करो, मैं गलत नहीं करता, लेकिन वो बात जो करता हूँ ना, वो लहजा अच्छा नहीं है ना। तो हमारे नबी का नाम है, तो उसके नाम में आप अहमद ना लगाएं, मिर्जा गुलाम कादियानी कह लें, ठीक है। चल ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ मिर्जा बोल सकता हूँ ना? मिर्जा साहब बोल। चल ठीक है मिर्जा साहब। ये आप लोग समझते हो कि ये इमाम मेहदी है ना, उसने दावा भी किया उसकी किताबों में भी कि मसीह है ना। नहीं समझते, हम तो लानत भेजते हैं उसके ऊपर, हम तो मुसलमान हैं।
और आप सारे मुसलमान हो, जी 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 सारे मुसलमान हैं। आप लोगों में एक भी कादियानी नहीं है। ओ लोरा टोल मुसलमान दे। ओ बस प्लीज भाई मैं गलत लाइव पर आया प्लीज। मैंने सोचा कि आप लोग कादियानी हो। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है अहमद भाई, मैं कोई बहुत मसला माफी चाहता नहीं है। हूँ मैं खुदा अपनी की बात, कसम से। कोई मसला नहीं है मैं अहमद भाई, कोई मसला नहीं है। मैंने उस पर थोड़ा सर्च किया था ना, तो मैं आज उस लोगों के साथ थोड़ा डिफेंड करता था कि यार ये कोई एक शख्स कोई एक शख्स दावा करता है कि यार मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, तो क्या वो शख्स गाली दे सकता है अपनी किताब में? और दूसरी बात ये है कि यार कोई एक शख्स जो एक पैगंबर है, 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने भेजे है ना, उसमें से सिवा ईसा अलैहि सलाम जो वफात हो चुके हैं, उसका जो वफात का टाइम था वो किस तरह था, और ये जो मिर्ज़ा का टाइम है ना ये किस तरह है। मैं सिर्फ उसके बारे में बात करता था, क्योंकि उसका मरना जो है ना बहुत गलत तरीके से हुआ था, ये मिर्ज़ा का मरना। अच्छा अहमद भाई, आपने झूठा भी बोला है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम फौत हो चुके हैं, तो ये नहीं थोड़ा मैंने नहीं बोला। नहीं उसके अलावा नहीं असद भाई उनको वो कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ये लोग अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए और खुद को वो उनका मसीह कहता है और खुद को ईसा इब्न मरियम कहता है, तो उनकी हयात जब थे बकौल कादियानियों के, जो उनका रहन सहन और अल्लाह ताला ने उनके बारे में, सच्चे नबी के बारे में जो उनका इखलाक, उनका किरदार बताया, लेकिन मिर्जा कादियानी का किरदार देखें कि वो गालीबाज था। और इसी हवाले पे अहमद भाई हम बात कर रहे थे, उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। जी वो देखें कि अहमद भाई वही हम बात कर रहे थे कि इबादत जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवातर हदीस और इसकी फजीलतें बयान हुई हैं, लेकिन मिर्जा कादियानी नमाज और इबादत के बारे में कहता है कि इसमें आपने खुशो खुदू ऐसे लेके आना है जैसे आप किसी रंडी के इंदामे नशरम गाह में आप उज़्व तनासुल डाल के नुतफा गिराते हैं, उस वक्त जब मज़ा आता है वही मज़ा आपको इबादत में आना चाहिए। मेरा सवाल इनसे ये था कि भाई एक कादियानी लजना या एक कादियानी मर्द जो कि शादीशुदा नहीं है, उसको वो लज्जत कैसे महसूस होगी, फिर वो उसी लज्जत को अपनी इबादत में कैसे लेके आएगा? इसका जवाब उसने नहीं दिया, जबकि उसने कहा कि क्या जो रंडीबाजी है लाहौर में उनमें जनाब कोई भी रंडीबाजी नहीं करता होगा। इसका मतलब उसके कहने का था कि भाई रंडीबाजी होनी चाहिए, तो उनको भी इस तरीके का मालूम होना चाहिए ताकि वो खुशो खुशबू लेकर आए। तो उल्टा इसने एतराज किया कि वो रंडीबाजी क्यों किया लाहौर में, तो उसका जवाब तो देखें, वो एतराज मुसलमानों पे कर रहा था, तो किसी मुसलमान ने उनको ठीक नहीं कहा कि कोई रंडीबाजी करता है, बिल्कुल वो गुनाह कबीरा है, हराम काम है, गुनाह कबीरा है। आप एक बात भूल गए हैं, वो ये कहना चाह रहा था कि हर जो बंदा चाहे कुंवारा लड़की या लड़का है ना, तो उसने भी किसी ना किसी लिहाज से जना लाजमी किया होता है, वो ये कहना चाह रहा था। तो फिर आपने कहा कि भी वो कैसे, तो उसने कहा ये जो हीरा मंडी खुली हुई है तो वहाँ पे लोग क्या करने जाते हैं, यानी वो ये कहना चाह रहा था कि हर मर्ज़ई और मर्ज़ैन जो है ना वो किसी ना किसी लिहाज से कुंवारी होती हुए भी जो है ना वो जिना लाजमी करते हैं, वो ये कहना चाह रहा था। जी तो इन्होंने फिर सवाल किया। जी अहमद भाई आप करें बात। दूसरा मेरा दूसरा ये सवाल है ना, मैं बस ये बात करता हूँ, फिर मैं थोड़ा फिर कादियानों की लाइफ में जाता हूँ। उसका एक किताब है कमालात इस्लाम रूहानी खजान में ना, पेज नंबर 548 से 544 है, उसने बोला कि आप लोग, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, जो लोग मुझ पर यकीन नहीं करता वो फाहश औरतों का औलाद है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या एक पैगंबर या एक अल्लाह की तरफ से एक इंसान जो बेचता है, क्या वो इस तरह इस तरह बकवास कर सकता है? मेरा ये सवाल था। लेकिन भाई आप लोग का अच्छा टाइम में अहमद भाई उसने जो एक बात की है ना कि मैं 2 साल तक मैं औरत बना रहा, और यलाश जो कि उसके खुदा का नाम है, उसने मेरे साथ रजूलियत का इज़हार किया, यानी कि जो मर्द औरत के साथ करता है ना वो मेरे साथ किया, फिर मैं हामला हुआ, फिर हामला होके और मैं खुद में से खुद ही पैदा हो गया, तो मैं ईसा इब्न मरियम बन गया। तो ये भी हवाला आप लाज़िम से पूछिएगा। ये सवाल भी मैं कर रहा था, ये सवाल में उसका मैं वॉल्यूम 9 है, पेज नंबर 88 और 79 है, मैं भी ये भी पूछ रहा था। लेकिन आप लोग गपशप लगाओ, मैं थोड़ा देखता हूँ कि कौन सा कादियानी के साथ बात करें। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
मैं अफगानिस्तान से हूँ, लेकिन मैं रहते जर्मनी में हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अभी आबिद भाई आप बात कर। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ये जो पहले भाई खुशू खुशू, तो मैं भी एक दो हवाले पेश करना चाह रहा हूँ जिसमें इसने ऐसे ही गलत तशबीह दी हुई है। एक हवाला है सीरतुल महदी का सफ़ा 671 हिस्सा सोम। आबिद भाई गुजारिश करनी है कि इसको ना गुलाम कादियानी कहा करें, अहमद ना लगाया करें, बस ये गुजारिश करनी है। आप पढ़ें आप। ठीक है। सीरतुल महदी सफ़ा 671 हिस्सा सोम। यहाँ पे ये बयान करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई बंदा छुप के अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अगर कोई उसको देख ले तो उसको कैसे शर्मिंदगी होती है, उसकी तशबीह इसने दी है। ये अब पहली तो बात है कि जो अल्लाह ताला की इबादत करता है उसको शर्मिंदगी क्यों होगी, ठीक है, उसके बारे में ये लिखता है। हज़रत ने कई दफ़ा फरमाया कि बंदा जब तन्हाई में खुदा के आगे आजिज़ी करता है और उससे दुआ करता है और उसकी इबादत करता है, तो अगर इस हालत में कोई दूसरा उस पर मतले हो जाए तो उसको उससे ज़्यादा शर्मिंदगी होती है जितनी कि अगर किसी बदकार को कोई ऐन बदकारी की हालत में देख ले तो उसे होती है। ठीक है, एक तो ये हवाला है सीरतुल महदी का, और एक है इसकी किताब है अल हुदा, उसका सफ़ा नंबर 10 है। वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मगर तूने मुझे मुश्त जन या लिकर जन की तरह ज़ख्मी कर दिया। तो ये कादियानी ज़रा बताएं कि ये मुश्त जन तो हमें समझ आ गई है, ये लिकर जन क्या होता है, इसका ज़रा आके बता दें कि इसके क्या मानी है, और लिकर जन आम तौर पे किसको कहते हैं। ये उधर यूरोप में है तो इनको बहुत ज़्यादा पता होगा कि लिकर जन किसको कहते हैं, ज़रा समझा दें आके। अच्छा, वो जो सीरतुल महदी का आपने सीरतुल गांधी का जो हवाला पढ़ा है उसके अंदर नीचे ही लिखा हुआ है कि खाकसार अर्ज करता है ये बात आम इबादत और आम दुआ के लिए नहीं है, बल्कि तन्हाई की खास दुआ और खशो खुदू की हालत के मुतल्लिक है, जब बंदा गोया नंगा होके खुदा के सामने गिर जाता है। तो ये जी, गोया नंगा होके खुदा के सामने गिर जाता है। कहता है कि जब कोई तन्हाई में इबादत कर रहा होता है और कोई दूसरा अचानक आ जाए ऊपर से, अचानक ऊपर से कोई आ जाए तो उसको शर्मिंदगी होती है, जैसे कि वो किसी बदकार औरत से ज़िनाकारी कर रहा है। भाई उसको शर्मिंदगी क्या होगी? मैं नमाज अदा कर रहा हूँ अपने कमरे में तन्हा, तो ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਰਾਸਪੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ ਹਵਾਲਾ? हाँ जी, वो अभी ज़हन में नहीं है, बिल्कुल है तो है। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ? जी तो बिल्कुल देखें कादियानियत आबद भाई कि ਜਿਹੜੀ ਰੋਫੋ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਸਲ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰੂਫੋ ਨੇ। बिल्कुल। अच्छा, इनका आप अंदाज़ा लगाएं, कहते हैं कि ये बात मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि इंसान को खुदा से ताल्लुक़ इबादत में कायम जब करना है तो बिल्कुल ऐसे करना है जैसे कि आप किसी रंडी के साथ या अपनी बीवी के साथ जमा करते हैं तो वो मजबूत ताल्लुक़ होता है, इसी तरह आपने खुदा के साथ ताल्लुक़ पैदा करना है। तो क्या खुशो खुदू की इस हालत को तशबीह देकर, मुशाबे करार देकर याद इलाही या इबादत या नमाज की हालत को बयान करना और फिर नुत्फा इंदामे नहाने में गिरने के से जो मज़ा आता है वो मज़ा इबादत में लेके आना, तो उसको तशबीह देना ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। तो ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इसी तरह कि जैसे इन्होंने जनाब इनको ज़रा सी हुकूमत मिले
تو جبکہ یہ عقیدہ اب بتاتے ہیں سب کو کہ مرزا قادیانی عین محمد تھا، جو کہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی، انبیاء کا کردار ایسا پیش کرنا ان کی سازش تھی کہ لوگ کہیں کہ کیا واقعی انبیاء ایسے ہوتے تھے، معاذ اللہ، یہ جو خود کو محمد کہتا ہے۔ تو اگر ذرا سی بھی سپیس مل جائے تو یہ لوگ وہ گند، وہ خباستیں وہ کہیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ دیکھیں اسی حوالے سے میں نے پوچھا کہ کیا کوئی قادیانی عورت لجنا جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اس حالت کو، اس لذت کو کیسے محسوس کر سکتی ہے؟ تو وہ الٹا اس کا جواب دینے کی بجائے کہتا ہے کہ وہ جناب رنڈی کھانے اسی لیے تو بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو فحاشی، اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے، عبادات کی گستاخی کرتے ہوئے اسی طرح نظر آئیں گے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے عابد بھائی، رمضان آ رہا ہے تو دیکھیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آپ رمضان میں سفر پر ہو، آپ ساتھ والے محلے میں بھی سفر پر چلے گئے ہیں تو بالکل روزہ توڑ دیں، روزہ نہیں رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، جبکہ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ آپ سفر پر جاؤ تو روزہ نہ رکھو۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم رکھو، لیکن ایک جواز ہے، ایک رخصت ہے کہ چلو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اگر انسان، کیونکہ بوجھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بوجھ نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، لیکن بہتر یہی قرار دیا کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں جتنی محنت ہو سکے عبادت کرو، وہ روزہ رکھ لو، حکم تو یہ ہے۔ لیکن ان قادیانیت میں جناب یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ مرزا بشیر کہتا تھا کہ زنا کرنا رنڈیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس کی قرآن میں اجازت ہے، بس لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں ان کا فتویٰ ہے کہ بھئی نماز نہ پڑھنے کا ثواب ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے، نہ اس پر کوئی عذاب ہوگا۔ تو جب نہ نماز کا ثواب ہے نہ اس پر عذاب ہے تو کس منہ سے نماز کی ادائیگی یہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر گندی تشبیہات اس کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیوں کرتے ہو ایسے؟ اسلام کو ہم تم لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں گھسنے کیسے دیں گے؟ ابھی ایک حوالہ ہے، ایک حوالے پہ آج بات ہوئی ہے تو قادیانیت کی گالیاں آپ سن لیں، قادیانیت کا رویہ آپ دیکھ لیں، تو مرزا قادیانی کے ایک حوالے، ایک کردار پر بات ہوئی ابھی۔ جی عابد بھائی۔ جی یہ تو آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن آگے یہ بھی تو دیکھیں نا کہ روزے کے متعلق تو پھر اس نے چھتر بھی تو کھائے تھے نا، جب بھی وہ لدھیانہ میں لیکچر دینے کے لیے گیا تھا رمضان میں، تو چائے پی لی، تو پھر لوگوں نے پھر جو، اور حکیم نور الدین کا کیا جواب تھا کہ بھائی جس نے ایسا کیا ہے اسی کو پڑھنے ہیں ہمیں کیوں، کیونکہ اسے کسی نے کہا مرید نے کہ آپ سامنے کے گیٹ سے نہ جائیں، رستے سے لوگ بپھرے ہوئے ہیں وہ آپ کو ماریں گے، تو اس نے کہا کہ بھائی جس نے ایسا غلط کام کیا ہے لوگ اسی کو ماریں گے، مجھے کیوں ماریں گے؟ تو یہ ان کا جو خلیفہ اول جس کو یہ کہتے ہیں، یہ اس کے بیان تھے، اور باقی تو ان کی کتابوں میں گاندھی بھرا ہوا ہے، اگر کوئی حوالہ دے بھی دیں ان کی براڈ پہ جا کے تو 2 صفحے آگے سے پڑھیں تو 2 پیچھے سے، تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ بھائی پھر مرزا کی ایسی کیا تعلیم تھی کہ جو 2 صفحے آگے اور 2 پیچھے پڑھنے کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی؟ اگر ایسی بالکل، جب جامع کلام ہی نہیں ہے تو آگ لگا عابد بھائی، اسی حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جناب کہ آج تو لوگوں نے مرزا قادیانی کو نبی بنا دیا۔ کیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لوگوں نے ایذا پہنچائی، تکلیف دی، اور جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے ان پر پتھر بھی برسائے، ان کو لہو لہان بھی کیا، تو آج مرزا قادیانی کو بھی مار پڑی، تو آج تو لوگوں نے مرزا قادیانی کو نبی بنا دیا۔ یہ حوالے میں لکھا ہے، دیکھیں کتنی بڑی یہ گستاخی کی جسارت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا اور اوپر سے لوگوں کے سامنے چائے پی رہا ہے، اس کو اس وجہ سے چھتر پڑے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے ایذا دی ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے پر۔ یہ ہیں وہ اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کا تشخص کو بگاڑنے والے، انبیاء کے کردار کو برے طریقے سے پیش کر کے ان کی گستاخی کرنے والے
कोई ऐसा मौका इन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये साजिश में शामिल था, ये प्लान में था कि आपने इस्लाम को इस तरह पेश करना है कि हो जाए लोग कि तुम गालियां क्यों देते हो। कहता है कुरान में गालियां नहीं है। मिर्जा कादियानी का हवाला मौजूद है। मैं तो शापर हो गया जी। जी देखें ज़रा, इनका एक हवाला मैं देता हूँ, ये इनके दूसरे ज़ानी खलीफा का है। खुतबात महमूद जिल्द 8 सफ़ा 456 है और 457 है। यानी कि ये चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसा करें और इस नुक्ते पे आ जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि ये सर पटकते रह जाएंगे। अब कोई कुरान नहीं सिवाय उस कुरान के जो हज़रत मसीह मऊद ने पेश किया, और कोई हदीस नहीं सिवाय उस हदीस के जो हज़रत मसीह मऊद की रोशनी में नज़र आए, और कोई नबी नहीं सिवाय उसके जो हज़रत मसीह मऊद की रोशनी में दिखाई दे। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इस ज़रिया से नज़र आएगा कि हज़रत मसीह मऊद की रोशनी में देखा जाए। अगर कोई चाहे कि आपसे अलहदा होकर कुछ देख सके तो उसे कुछ नज़र ना आएगा। ऐसी सूरत में अगर कुरान को भी देखेगा तो वो उसके लिए हुदा बिशाह वाला कुरान ना होगा, बल्कि बेफजले मिन बिशाह वाला कुरान होगा, जैसा कि मौलवियों के लिए हो रहा है। लेकिन जब हज़रत मसीह के बताए हुए मानी और ये समझ नहीं आ रही, और मानी और गुरों के ज़रिए देखेगा तो कुरान को बिल्कुल नई किताब पाएगा, जो अक्ल को साफ़ करने वाली, रूहानियत को तेज़ करने वाली। अच्छा, ये हवाला तो इन्होंने लिख दिया है, साथ ये लिखना शायद भूल गए कि मिर्ज़ा की कोई भी किताब पढ़नी है या 1 लाइन या 2 लाइन तो 3 सफ़े पहले पीछे से पढ़ने हैं और 3 सफ़े आगे से पढ़ने हैं, तो फिर वो रूहानियत आपके ऊपर आएगी, वैसे रूहानियत नहीं आएगी। इनका तो शायद दिलो दिमाग में ये चीज़ बस चुकी है कि बस मिर्ज़ा ही जो था वही था। अब अगर पहले अम्बिया, साबका अम्बिया बशमूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी की तालीम को देखना है या कुछ करना है तो पहले मिर्ज़ा की तालीम को देखना पड़ेगा और फिर उनकी समझ आएगी हमें। ये किसको पागल बनाते हैं? हमें पागल बना रहे हैं या अपने आप को पागल बना रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक हो गया। उस्मान भाई, ये रोज़ बरात लगानी है मैंने, और जितने भी इस किस्म के हवाले हैं ना, जैसे हमने खोला हुआ था और उसने आपको बता के डाइवर्ट कर दिया था। डाइवर्ट नहीं होना, रोज़ाना 2-3 हवाले 4 इस तरह के पढ़ने और इनसे पूछने जवाब। और हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी तरफ से कोई सख्त अल्फाज ना हो, चाहे कोई भी आके कोई इस तरह की बात करता है तो करे, हमने बस कंटिन्यूसली ये पूछते रहना है कि भाई इसका जवाब दो। जैसे आज अब सामने जो लोग नीचे बैठे हुए हैं या जिन्होंने सुनी हैं बातें, तो उस हवाले का वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके, जिसकी वजह से उन्होंने ख़ुद कोशिश की है कि लड़ाई झगड़ा हो। और हम भी इतने बेवकूफ़ हैं कि हमने भी लड़ाई झगड़ा कर लिया और उसको भागने का मौका दे दिया। तो कोशिश अतलवसा यही करनी है। आपने भी शार्प शूटर भाई, उसका हल मॉडरेटर के ऊपर होता है। आप है ना, वो ऐसे कर रहा था, आप उसको म्यूट करें और एक बार तंबीह करें। देखो, आपने सवाल किया, आप अपने वक्त में बोलिएगा, वो जवाब देंगे। तो ये आप हमें भी म्यूट करें और उनको भी म्यूट करें। अगर हम में से कोई बात बीच में करता है तो बिल्कुल इजाजत ना दें। ये मॉडरेटर पे डिपेंड करता है। हम तो इस वक्त मैं जो है ना वो एडमिन नहीं था, वरना मैं म्यूट करके ये आपको जरूर कहता कि शार्प शूटर भाई हम म्यूट कर देते, इनको भी म्यूट करें और बात खुद आप तय करवा के अपने अपने टाइम पे बात करने थे। फिर जरा बात हो जाती है। क्यों हम में से या मैं कोई गाली देने वाला हूँ नहीं, ना हम गाली देते हैं। हाँ, उसने मुझे गालियां दी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हवाला पढ़ा है तो उसने गालियां देनी शुरू कर दी हैं।
تو ہمیں سے ان کی گالیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. 100 گالیاں دیں، 1000 گالیاں. عثمان بھائی بات یہ ہے کہ بارہا مرتبہ میں نے ان کو محترم بولا، محترم، جناب، محترم، میں نے تو یہی انداز اپنایا اور پھر ان کو بارہا مرتبہ اوپر بلایا. ٹھیک ہے، موضوع پہ اگر بات ہٹی ہے تو میں نے پھر آپ دونوں کو موضوع پہ لایا ہوں کہ یار آپ موضوع پر رہے ہیں. اس نے موضوع کو ہٹایا ہے، موضوع سے ہٹا ہے. اچھا پھر بھی اینڈ پر کیا کیا اس نے؟ بات حوالے کی ہو رہی ہے، آپ نے حوالہ پڑھا ہے اور اس نے رنڈی بازی کا ہیرا منڈی کا نام لے لیا. بھائی بات تو حوالے پر ہو رہی ہے، بات تم حوالے پر کرو. تم پوچھ رہے بھائی ہیرا منڈی کس کی ہے، تو پھر عثمان بھائی نے صحیح جواب دیا نا کہ ہیرا منڈی مرزے کی ہے. بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم پھر بھی برداشت کرتے رہے. عثمان بھائی نے کوئی گالی نہیں دی، اس بندے نے عثمان بھائی کو گالیاں دینی شروع کر دی. میں بارہا مرتبہ کہہ رہا تھا کہ جناب محترم جٹ صاحب آپ گالیاں دے رہے ہیں، یہ گالیاں نہ دیں، گالیاں نہ دیں. دیکھیں پھر کتنی دیر بندہ برداشت کر سکتا ہے. اگر شارپ شوٹر کو اگر کوئی گالی دے تو چلو ٹھیک ہے یار، مثال طور پہ ایک بار کر لی، 2 بار کر لی، پر مگر بات تو حوالے پر کرے نا، بات تو حوالے پر ہونی چاہیے. مگر وہ لگاتار اگر شارپ شوٹر کو اگر کوئی گالی دیتا ہے یا ابو حسن کو گالی دیتا ہے یا مجھے کو گالی دیتا ہے، آپ لوگ خاموش رہو گے؟ نہیں، پھر ایسا نہیں ہوتا. بھائی بات یہ ہے کہ تم بندے کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے. جب انہوں لوگوں نے بھاگنا ہوتا ہے نا، جب ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر یہ گالیوں پر آتے ہیں. ابھی بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو 3-4 دفعہ کیا انوائٹ. احمد بھائی آپ اوپر آ جائیں اور کوشش کریں کہ پیار محبت سے بات ہو، کوئی پرووک جی وغیرہ. ہم بھی یہی کہ چاہتے ہیں، یقین مانے ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اگر ابھی بھی بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں بولے گا، مگر آپ موضوع پر بات کریں، موضوع سے نہ ہٹیں. بس ہمارا یہ بات ہے. ایک حوالہ لگا ہوا ہے، اس حوالے پر پہلے مکمل گفتگو کرو، یار ایک نہ چیز گالی سمجھ دو نہیں نہ آتی گالی شارپ سنو. شوٹر بھائی، جی شارپ جی شوٹر بھائی، یہ جی بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو عبارتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہیں اگر وہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں تو اس میں گالی کہاں سے آ گئی؟ نہیں، بس وہ میں عبارت تو ہم یہی نے چاہتا پڑھی ہے ہوں. کہ ابو حسن بھائی جی دیکھیں، مجھے شوق نہیں تھا براڈ وغیرہ لگانے کا. میں نے اسی لیے لگائی ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کی چھتری تلے کچھ گستاخ لوگ براڈے لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے کتابیں اٹھا کے لے آتے ہیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کس نے لکھی ہیں کس نے نہیں لکھی. تو وہ ان کی جو ہے نا آڑ میں گستاخیاں اور گالیاں اور انبیاء کو، امہات المومنین کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، بزرگوں کو، تو وہ ہم اسی لیے لگائی ہے ہم نے کہ بھئی ہم جو حوالے پڑھیں گے. اور میرے سارے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ بھئی کوئی آ کے اگر گالی بھی دیتا ہے تو مہربانی کریں، بس یہ تھوڑے دن برداشت کریں، 5-8 دن جو میں نے براڈ لگا رہا ہے تھوڑا. ایک منٹ جی آپ کو پتہ ہے کہ میں جٹ صاحب، ہمیں یہ جتنی مرضی گالیاں دیں شارپ شوٹر بھائی، آپ ہمارے میں سب سے کو کوئی پتہ گالی ہے، نہیں دے گا. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا برداشت کریں. جو بھی آتا ہے ہم نے صرف ان سے حوالوں سے پوچھنا ہے. جس جی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. شاہ شوٹر بھائی وہ لکھ رہے ہیں جی بیبر مانا تم گالی باز. میں نے گالی شروع نہیں کی، یہ ساری براڑ گواہ ہے. میں نے گالی نہیں دی سٹارٹ پہ، میں نے نہیں دی، انہوں نے شروع کیا. ابھی بھی آپ اوپر تشریف لے آئیں، ہم گالی آپ کو نہیں دیں گے، آپ لوگ بھی گالی ہمیں نہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب نیچے اتر جائیں، آپ صرف اور صرف عثمان بھائی سے بات کریں، ہم نیچے اتر جائیں گے، اکیلے بات کریں مگر گالی کے بغیر. آپ گالی دی ہے آپ نے عثمان بھائی کو. اگر آپ چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، ہم سب نیچے چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں حبیب الرحمان صاحب، میں نے کون سی گالی دی ہے آپ کو؟ یار مجھے نہیں دی، عثمان بھائی کا اب حوالہ پھر لگا ہوا تھا نا، آپ بھائی تسلی عثمان سے کو بات نہیں میں نے سنتے. گالی دی ہے تو عثمان جانے اور محترم میں جانوں. بات یہ ہے کہ تمہیں محترم کو نہیں گالی دی تھی. محترم جناب میری بات سنیں. میں پہلے آپ سے ہاں یہی جی، بات کر رہا تھا، آپ نے میری بات نہیں سنی کہ بات تو ہو رہی ہے حوالے پر. یہ مائک کس کا کھلا ہے؟ مائک بند کر دیں. میرے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں، میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. بات آپ کی اور میری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک کرسچن سمجھ لیں یا یہودی آپ مجھے سمجھ لیں ایک، تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو گالی دوں تو یعنی کیا سمجھ نہ آپ لیں. نبی کو گالی دیں گے؟
और जनाब मेरी उस्मान बात साहब एक सुनिए। मिनट ठहर जो ना एक बात है कि एक आप ना ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ बात ਜੋ ਨਾ सुनते ਉਸਮਾਨ नहीं। ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲੋ, 10-10 ਚਲੋ, ਬੰਦੇ ਚਲੋ। ਬੋਲਣ ਡਾ ਪਿੰਦੇ ਨੇ चलो आप ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ अच्छा चले ਇੱਕ बोले ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ बोले जी मेरी जान के टुकड़े बोले आप बोले ਟੁਕੜੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਬੀਬਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਅਸੂਲਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ